Hello students of history. देखो आईरे केते गुडे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस व्यक्ति मानकर ना जोटा इंपोर्टेंट प्लस अन्य 3 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम एबे देखिबा राइट। देखो व्यक्ति मानक भितर फकीर मोहन सेनापति इंपोर्टेंट तुमको 3 मार्क 2 मार्क पाई गौरी शंकर राय लक्ष्मण नायक आर्यभट्ट बराहमिहिर कालिदास कांतिलाल भट्टाचार्य कान्हा और सिद्धू भागीरथी माची तापर तुमर बक्सी जगबंधु सुरेंद्र साय तापरे मंगल पांडे विलियम बेंटिक डेलहाउसी लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कैनिंग तापर रहला तुमर हुएंसा फायन मैगस्टेनिस इबान बतुता अल्बर्नी सर जॉन मार्शल अखिल चंद्र बनर्जी दयाराम साहनी तापरे लक्ष्मी बाही राइट तापरे कन्वर सिंह एमाने मध्य देखियो एपटे देखो पिला माने उलेमा मुस्लिम मानकर पुरोहित मानकू उलेमा कहा जाउथला खलीफा मुस्लिम मानकर धर्मगुरु को खलीफा कहा जाउथला दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखथियो। नेक्स्ट देखो लॉन्ग क्वेश्चन जतल प्रिपेयर करियो केंति प्रिपेयर देखो पिला माने बड़ लॉन्ग क्वेश्चन को छोट करके केमती लिखिथिबार जोटा तुमको परीक्षा आग दिन आखि बुलेबा को संगे संगे काम दबो टाइम सेव अल्प समय अधिक कोर्स कवर कर पारिबो आरे बिट क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस मध्ये तुमर कवर हे दिबो। उदाहरण हिसाब रे मु ये कविर जो पेज ता तुम सामने रे रखिछि टिके देखो पिता के माता के जन्म स्थान जन्म समय मृत्यु स्थान मृत्यु समय स्त्री ता सांग कोन थिबो तापर ग्रंथ बीजक तांकर दोहा पद्य गुडी को राइट इमती सब ताको तुम कोन करिवो प्रत्येक व्यक्तिर बोले भक्ति आंदोलन व्यक्ति आउ घटना गुड़ी बोले 1857 विप्लव मनकर पड़ा खुर्दा विप्लव सांताल विप्लव पड़ा कारण फलाफल एगुड़ा सब इमती पॉइंट करके लिखि देथिबो व्यक्ति विशेष हेले ए ऑर्डर रे आउ जदि अन्य कौन आसिला मनकर गुप्त जुगर साहित्य आसिला मनकर ताइरे साहित्य रे मध्ये इमती तमे लिस्ट कर देथिबो व्यक्ति आ लेखनी तो ए हिसाब रे तमे गले पिला माने तुमको आराम से जना पड़ जिवो। नेक्स्ट देखो तांग नीतिवाणी मध्ये ब्रीफ रे रही गला एक ईश्वरवाद भक्ति व स्नेह माध्यम रे भगवान प्राप्ति बा भक्ति मार्ग निर्वाण मोक्ष संसार संसारिक मोह प्रति से मानकर वितृष्ण मनोभाव राइट आई सहित तुम आहरी एग्जांपल दे पारियो बोले एकेश्वरवाद रे से कौन कहिथिले पिला माने कबीर राम हो के अल्लाह ईश्वर एक बोली कहिथिले। सो इन कोटेशन जाक तुम्हें पहाड़ को तुम्हें पत्थर पूजा कले मु पहाड़ को पूजा करबी जेठी लक्ष लक्ष पत्थर थिबो सेटा नै वास्तव धर्म कौन तुम्हें जानिबा को चेष्टा करो बोले से केमते एक्सप्लेन करथिले तांकर पुस्तक बीज करे से जिंस दर्शाइबो पिला माने एमती ब्रीफ करके रखथिबो। ओके नेक्स्ट देवा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम देखो पिला माने भीतर बहिर प्रभाव एटा प्राय 100% गारंटी वाला क्वेश्चन पिला माने आमर जो 1757 रू 1857 100 इयर्स पर्यंत ब्रिटिश शासन कले से समय रे भारत रु इंग्लैंड आड़ को जो मुद्रार प्रवाह वस्तु अलंकार राइट खनिज संपद इवन श्रम शक्ति की मध्य से माने भारत प्रभावित करके इंग्लैंड ने जाइथिले ये प्रवाह को बहिर्प्रवाह कार भीतर बहिर्प्रवाह बोली कहा जाए राइट। तो प्राय 1,00,000 पाउंड मुद्रा भारत रू इंग्लैंड जाइथिला पिला मन से समय हेले इठी गुटे इंपोर्टेंट बिट क्वेश्चन अछि ध्यान दियो। प्रथमे दादा भाई निरोजा तांको पुस्तक ए पुस्तकटा परीक्षा रे पड़छि भारत रे दारिद्र्य एवं अण इंग्रेज शासन रे बहिर शासन नामक पुस्तक रे से दर्शाइछन्ति तांको पर पिला माने रमेश चंद्र दत्त ओ जे.बी. जोशी ए दुई जन भीतर बहिर्प्रवाह तत्व को आख्या देथिले ए बुझ पालो ना हमर भीतर प्रवाह को तेणु आ द्वारा हमको कौन कौन सब असुविधा होता बोले भारत में दारिद्र्य वृद्धि होता पुंजी विनियोग ह्रास पाइला कृषि और शिल्पर अवनति घटला बोले लिखिदेव। आ तलक आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने प्रति वर्ष प्राय आसी जाए चिरस्थायी बंदोबस्त माने ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था 3टा जाक अच्छी ना
ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ରଇତାରୀ, ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିନିଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କଭର ହେଇଯିବ। ତମେ ସର୍ଟରେ ପଢି ଦେଇଥାଅ, ଇନ୍ କେସ୍ ଲଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ତିନିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି କେମିତି ଲେଖିବାର ଯୋଜନା କର ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ କରିଥିଲା? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। କେବେ କରିଥିଲା? 1793। କ'ଣ ଏ ସିଷ୍ଟମ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରହିକରି କୃଷକ ଠାରୁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକି ଦଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା। ଏଠାରେ ଜମିଦାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ଥିଲା? ଏକ ପଟ୍ଟା ଦବାର, ଜମି ପଟ୍ଟା ଦବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସୁଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ। ଏଠି ଦିଟା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତମେ ଟିକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆପରେ ଯିବା ତ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ମହଲୱାରୀ ପ୍ରଥା ଆଉ ରଇତାରୀ ପ୍ରଥା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ରଇତାରୀ ପ୍ରଥା ଆଉ ମହଲୱାରୀ ପ୍ରଥାରେ କ'ଣ ଅଛି। ମହଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତ ପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ରଇତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। 1820ରେ ରଇତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ଆକୁ ଥମାସ ମୁନରୋ ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଏଇଟା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲିକି ପଚାରିଲେ ତାର ଅର୍ଥଟା କେମିତି ଲେଖିବ ନା, ଏଠାରେ କୃଷକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ପଇଠ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥା ଜମିଦାରର ଉଠିଗଲା। ଯଦି ତୁମେ ମହଲୱାରୀ ପ୍ରଥାକୁ ଯିବ, ସେ 1822ରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଇଲେ ହେଲେଟ୍ ମେକେଞ୍ଜେ। ନାଁ ଯାକ ମନେ ରଖ, ହେଲେଟ୍ ମେକେଞ୍ଜେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗ୍ରା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ପଞ୍ଜାବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମହଲ ବୋଲିକିରି। ସେ ଗ୍ରୁପ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକି ପଇଠ କରୁଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦିନ୍ ଇ ଲାହି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଇଁ, ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ। 1852ରେ ଆକବର ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଦିନ୍ ଇ ଲାହି କୁହାଯାଏ। ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଆକୁ କେତେଜଣ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଡିଟେଲ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ନୋଟ୍ସ। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଲେଖିଲେ ତମକୁ ଲଙ୍ଗଟା ଛୋଟରେ ମନେ ରହିବ। ଛୋଟକୁ ବଡ଼, ବଡ଼କୁ ଛୋଟ କରିବାଟା ହିଁ ପାଠର ଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ବାହାର ଭିତର ସୂତ୍ର ଗୋଟେ, ଛୋଟକୁ ବଡ଼, ବଡ଼କୁ ଛୋଟ କରିବା ସୂତ୍ର ଗୋଟେ। ଏହି ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଦେଲେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କଭରେଜ ହେବ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ୱେଟ୍ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ